Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat naggapo. Iti pagayam akayat na ti paawagan iti Citadel. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kayat kumamatapay drama ti pakasarita iti biyag. Tabarang makaipay iti adal kadag iti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, hintay dinggan ti pakasaritaan ni Citadel. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nagsapa manan nga may nakikaroba di gayim mo, Citadel, bakit? May lang nakiistorya mat alakay. Bigat aday talagis istorya tera aramidin nyo. Apay saan kayo ang maibusan iti pagsistoryaan? Kun oray ti panagisbo, istoryaan nyo pa'y. Nilakay mat. Kasanumot nga men, awala kat adda dito iti gayim mo. Inton kwan, dahita ka-iistoryayo, maistoryayon ton ti kabibiyag ti sabali a tao. Saan mat alakay? Amo mat anasigid agayem ko ni Cora. Normal laeng agsarita kami mat Ken maysa, awan mat sabali a tao nga iramraman mi iti istoryaan mi. Papanan niyo, tatang. Nakarubwat kayo mat. At dagatangak iti palingkay. Ingkay man nga tagumatang iti tabako yon. Ay na, tatang. Madadael to lang at aday tabarayo. Gapo iti katatabako yo. Siyag paminsan lang, mate. Sagpaminsan laeng matakon kunayo. Sagpaminsan amalanganan. Isua. Ay na, bay amlat ka din anak ko. Dito lang mo tinatdaliw-liwak. May kawang amin to'y ngiwat ka, no awan amala kataba ka. Ay, makammo kayo man laeng tatang, no di kay paanawa. Amok to matlaeng nga uray anya ti ibagbagak. Awan matlaeng ti ipangag yo. Adtoy Cora. Agpalami istapay kat ni. Permi anagdagaang ti panawan. Ay na, agyaman akmare. Nakaginawat yung karabukob ko. Ay. Kuwa mare, ada ko maibagak. Anya day ta, Cora? Kuwa mare, amumuti kina irresponsable. Kan kinaawan serserbi ti asawak, saan ka di? Wan, apay ka di manan. Kuwa ngamin mare, mabain ako mata imayak manan imutang kan kay di namingsan. Awan ngamin bagas nga isa ang minual daw. Bumulod ako mauray sa ngaribo. Ay, kwa. Ay, kastoy laangan. Tangay adamat kawadwadan basit ti bagas me. Isulatan ti ipabulod ko. Isumat laang, numapan kan tupay la gumatang. Ay na, agyaman na Citadel gayam. Mapangnamnamaan ka talaga. Kat anya pa'y ngay. Alangan mat abaybayan ka kung dagiti anak mo amabisinan. Ay na, no apay tumat ngamin at dimot la agbaliwan nila kay mo. Ay, wan nga rod Kakaasi dagiti anak mi. Ang gayam. Anya manan. Mabalin apatuluyok abuludon di ibagbagak asang ngaribo. Tada pangalaak ko maitiigatang ko iti sidaan dagiti ubing. Kan balunan da nga agiskwela. Ay ngam oray saanan ano ko. Kababain pa hikit din. Mala, mabit lang nga rod. Tay nakalaan ti ibagbagam akwarta. Kanya nga'y bakit nakaluto kan? Wan lakay. Ngam ti masida. Impapudot ko dyan na bati idi agsapa. Tadupay mat. Sayang. Nabati. Apay di bulalungay ako nakaluto. Kwa lakay. Anya ako. Kwa ngamin. Imay ni Cora itay. Kahit nakaikon-konektaran ni Cora di bulalo. Apay iso ti agluto aya. Wano, imay manan imutang di gayem mo. Ay, wan lakay. Imay mangibagbaga iti igatang na iti bagas. Tawan bagas da.
kunak, ikaklatan iti bagas. Matlagayam. Kat, ayan nga ro dyan kung igatang mo iti bulalo. Ay nalakay, urayan nakpay mga minamalpas Idi imbagak nga ikaklatan iti bagas, kunana ano mabalin, buludan na matlaang jagatad nga utangan na. Mabainak mat amang ibaga asaan, iso nga inted kulatan Agruamot da jay. Pagbagasan na kan samot ng jigayam mo. Wala ka dito iti umay na pangalan iti isang da. Apay, anyat raramidad na nga agasawa nga. Saan da nga agbira o kiti kanong da? Ay nalakay, baybay am kadilatan. Awan mat sabsabali tagayem kumat, kan kaasi dagiti ubing na. Obligasyon tayo at imang pakan kadakwada. Saan man Ngam no kabailan tapay mat ti tumulong iti pada ta tao. Apay kiti nasanta tumulong ngay. Wan ang depende mananday ta iti tao at tulungan. Ay, awan manan. Napa ay mandirik na ako, ta impautang mo mat di igatang mo ko may tibulalaw. Mare, umayak man manen umutang iti kwartam. Apay, pangusaram iti bulbuludam mareng. Adda kanunas kan abayadan dagiti ubing iti pagadalan da. Ay napasensya kan, no si kamanan ti asit kak mare. Nakababain at talaga. Ngamin sa anak pa anak kabayad. Ngamawan mat sa bali ang mabalin ko nga umutangan. Apay, mano ayat ti utangam ko ma? Uray limagasot la ko mamare. Sige na, pangaasim. Aguray nga rod. Adtoy mare. Ay na, agyaman nak mare Citadel. Nagkapumet dito itay abusada gayem mau Citadel. Ni tatang mat. Nalabas mat ako na yung abusada. Kagpay sumait, saan ka day apa nagabusaw tikas dengar aramidan na? Abuswin na ti kinasingpit mau, kat si kamat saan ka amakadlaw. Gaputagayem mau ken kumarem, alay itid kamat nga itid kadagiti kidawin na. Maasyanak mat nga rod tatang. Kan mabainak amang paay kan kuana. Nang runa kat kasjay ti asawa na. Anto ti sweldok bakit? Makamuka na mga budget. Wan lakay. Kita ma. Ta pare ti kasapulan tayo data. Madamdama, ipautang mo tumanan ni tigayam mo. Nilakay mat. Agpay sumat. Adun sa pa yung ti mapankan ko na, ngam ti para kada tayo a pamilya. Saan mat alakay? Nalabas ka mat. Ay na, awan matla ti jeepan a lumabas. Itayak pa lang agur, oray dito Ni matkora ti tumalangkyaw nga umay dito Ay na, agyaman naktanaraan ka dito mare. Apay akas ta tilangam, anyaman ang tinapasamak. Ay na mare, imawag ti kabsat ko itay. Na ospital ka no ni nanang. Kat awan kasi nublat na amang bantay. Iso ako na amapanak. Gamay na, awan mo't pagplitik. Pautangan na ka di amare, pangaasim. Sapay sakto lang nga pagmarket ko kumatiadda nga igam ko dito Ay na pangaasim mare. Agpakpakaasiak. Pautangan na. Si kalaangan ti amok nga asitgan. Iso apang nga asim ka di Sige. Sangaribo lang ti may pabulod ko Umanay mat siguro daytan na pagplete mareng. Ang mga numabalin nga anay yung adwaribo mare. Pangasim ka di Sige. Adto'y ti 2,000. Ay na, agyaman ako na mare. Sige agyaman ak manan. Ay, awan manan, Citadel. Nay, apay ang nagsubli ka Citadel. Kunak man numapan kay jay ilay. Agsubli ata nahuldapak. Anya? Nahuldapak ko na, tanasabat ko ni Maring Cora.
Ay saus, day tama na yung ibagbagak. Gapaw ta umut-utang, inik ka manadagusay. Kasano ajak ikan tatang? Ket pang emergency na mo't. Anya ko mga emergency may taber? Ada ka no iti ospital ni nanang da. Ket awan nagbantay. Isu a kapilitan amapan. Isu aday jay. Imay na nga la iti usarin na. Ay, narigat mo tamang pabain. Nang runa kat emergency mat nga rod. Ay, jak amukin ka, Citadel. Imbag no inlis-listam dagiti inalala-nakin ka. Tapno amum taw no manuti singiram. Saan tatang? Tadamat pa nagtalag ko ni Cora. Ay na, Citadel aya. Uray na bayagin ngam amam. Saan nga umanay ti panagtalek no kwarta ti pagsasaritaan. Nasapa ka man anagawid italakay. Ngam, ne, apay asan amay pinta talangam? Apay, anya tinapasamak? Nagkisay da iti trabahador. Kat may saak ka na iti naikat. Anya? Kasanupay nga roditan lakay? Kapilitan nagsapulak iti sabali at trabaho. Bareng no damastre ka kadagos. Ay, unay matan. Si kaapay mo ti may sana ikat. Wan nga rod bakad. Anya nga, awan mabalin Nagsapul man na tao iti sabali at trabaho na. Nasapa mo ita nagrubwat ni Rohel. Kunak man no kunana, naikat iti trabaho na. Mapan ka no agkita iti pag-applyan na tatang. Ay katuan Nimit kura agayim mo dita sumunga data ulan ti aso dita karuba. Ay saus, sigurado nga umay manin umutang daytan. Ay, inak man langan di taunag. Tama nga no jak malapdan ti dilak ngagsaw. Ay, tatang, to'y kapiyo nga, di yu pa'y naibos, oh. Ay, wang gayam niya. Daytan tumat nga min nagayam mo. Siya pa'y naimas ti pan nakatimpla to'y kapek. Ay, unay lakit din ni tatang aya. Naimbaga bigat mo, Mare. Oh, kastamat mare. Umay ka atag kapita. Ay, wun man, Mare. Tani, talaga sa anak pa ang nagkape. O ala, mang timpla ka nga rudan. Tag kapita, kabayatan ti panagis istoryata. Kat, kumusta nga iti pagnam itay lakay? Awan nga ron bakit. Urayan daawag na. Anyamat nga minan amalas na, tasikapay tinapili da amay sa maikat. Mala, sana na rin ti panunutan. Tauray anya pa iti bagbagam. Aldaditan, sana na mabaliwan. Sa bagay matkit di Kat, rumwar ka kadimanan inton bigat. Saan pa siguro? Aginanak pa Ay kat iso ang arod. Sige, maturog ta nga rodan. Mariknak na talaga ti panog ko. Mare, gayam. Adda mabalin ang mabulod ang kwartam. Ay Allah, pasensya kan mare, ngam awan may pautang ko. Tani, uray da kami kat medyo iyan anay min ti budget mi. Uray 500 lako man no iso. Adda nga min ipagpagatang gi anak mo iti bunyag. Imbaga nga awan kwartami, kat day tamat tan tinagpasugnudan na. Ay talaga nga awan mare. Amumot nga gingga ita kat saan pa'y anakastrak nila kay ko iti trabaho. Anya? Ha? Nagimot kamutan, Citadel? Ha? Kasla saan nakagayam? Para 500 lang nga bulbuluda. Tadde pagpagatang di anak mo iti bunyag. Di ka pa'y matagpabulod. Anyat klasim agayam. Kirmut. Ay pasensya kan Cora. Ngam Ay, awan Huston! Talaga kit di nga imot ka, Pati ubing, imutang. Ha? Di pa'y langit pumudno ang mapukaw amin na kwartayo, ha? Ha? Diyak na pautangan. Kas giant ti panagsao ni Cora. Ay una yan. Isupay kit din ti adaganas na ang makaungan. Agmasbasawang mat ni Cora pimanaw, Citadel.
Aywan tatang, nasakit tinakam na, gaputawan impautang ko. Katanya ko mati pautang ko ngay, kat awan mat talaga. Agrigrig at tupay da taon. Apay, nabayadan nan dagiti inututang na. Saan pa'y tatang? Matlagayam, sa ita, isupay ti adaganas na nga agsakit tinakam na. Awan nga ron tatang. Masurunak pa'y kit din iti naudi nga imbaga na itay. Di pa'y lakat maawan ti kwartayong kunanakit din. Di ka pa'y la pinagsasawan. Sakla tinakangag iti day tangay imbaga na. Ang mga no nasiwak kung tingiwat na. Tatang, Ngam basol mo matlaeng no apay akasta day tagayim mo. tapay man na nabasol ko tatang. Katwan inruam mon tumot nga main. Nuumutang yawata madagaos. Iso nga itata na paay nasakita tinakam na. Di mat ko na ti masungadak ang nakatugaw dita istor ni Mang Pedring. Nakita na kon. Kat ni, jar na matan ti pumanaw. Ne, papanamon ngay Cora, kasangsangpet ko pa'y laang pumanaw kan. Na, talaga nasakit tinakam na kanyak. Ay, awanay na, di na kan inkaskaso ni Kura. Kagura nakakanaw. Anya? Isumat ti mangmangag kong ay bagbaga na kadagit ni nakatambay di tarwar. Tapay ka no akagura naktata. Ay, awan ka nung amin asay, naimot ka. At pakpakaasi ka nung umut-utang kan ka, gaput awanan isaang da. Hangam, di mo kanumot pinautangan, pinagsasawam kanupay. Anya? Pinagsasawak aya? Kat no iso tinagsaw iti agkakasakit abalikas. Ay una yan ni Cora. Siyak pa'y gaya man ti pinagbalin na adakas. Imbagta na sabat ka manang Citadel. Apayan sa leng. Kaslada ibaga ma. Talaga nga da manang. Amo manang, iwarwaras ni manang Cora, nga awan kanu asim, bungangera ka kanupay. Anya? Imbaga na ti kasta? Wan manang, kasta ti ibagbaga na kadagiti makasarsarita na. Nakaimimot ka kano. Kan di mo pa'y kano maikan iti regalo di anak mo iti bunyag. Anya? Kasta ti bagbaga na? Aglablabesan da dya Cora. Paiman. Kwa, di mo ibagbaga. Asya kinangidanon kan ka. Ay, wan. Di ka madanagan sa leng. Cora! Rumwar ka di tatag sarita ta! Cora! Apay, kayat mun sapay adadaulan tiri daw mi. Apay, so katamday ta no madadaal. Apay, anya dyain ka ibagbaga kadagiti ka aroba, ha? Nagalas kamutan? Sikapay mo't agayam ko timang dadaal kanyak? Mapan mo kit din ibagbaga dita bungangera ak? Imot? Kas kadaawan asik? Kaano nga inimutan ka, Cora? Ibagaman! Kat, agpay sumat nga imot ka. Apay, di mo maaklon data? Malagip mo, idi bumulbuludakkan ka iti igatang ko kuma iti pagpagatang jay inaanak mo? Di mo kaya tagpautang, ibagam nga awan kwartam. Day talaang tirason ti pang daddadaulam kanyak. Nagrabaw, kan inuubing mat day tarason mo. Apay, saan mo amaawatan dya imbagak nga awan may pautang ko? Amumat nga awan trabaho nila kay ko. Kan, anya pa'y laang ngay ti makunam. No tunggal bumulod ka idi, ikan kamat. Ultimo na ka-budget apang kusina may, itad ko pa'y lakan ka. Gapo iti ayat ko kan kaagayam ko. Kan asik kadagiti anak mo. Ay, kuha. Bumakbakit kakit di nga awan manaknakam na. Mala, no awanan ibagam, pumanaw kan. Ala, pumanawak. Ngamsapay la kuma. Tadi mon ulitan ti panang pirpirdim kanyak. Kan bayadam amin nga inut-utang mo kanyak. Impagarup ko as sumardeng ni Cora kalpasan ti panagsarita mi, Mr. Lonely. Ngam isumetlatta. Adulatta ti sarsaritaan na apanang dadael kanyak. Binaybayaklatan, takunak amauman tulatta. Saan nga ruden anaurnos, ti susik itinagbaetan mi. Ket no agsabat kami, kasla saan kami nga agamam mo. Tuy pagayam mo,
Citadel. Agyaman akpagam Citadel iti daytoy apakasaritaam. Saan ang nasaya ti aramid ni Cora? Ang mala, ituloy mo ti kinasayaat mo. Agpakumbaba ka lata. Ngam no nalabas mo ti aramidan na, saan mat adakas, nga ikam iti pagnakman na. Ikamang mo iti barangay yo, ket no kasapulan na pagmultaen yo, aramidan yo. Taamangan no dayta, ti pagbaliwan na. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Citadel. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo ni Rizalin Roman. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Kan computer recording technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Rosendo, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat apay drama ti pakasaritaak. Tabarang makaipaay iti adal, ken liwliwa, kadag iti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Rosendo. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ina ko ni pagadalan, tatang. Mapankalata, Mikaela. Apay masapol ngagpakada ka pahila kanyak. Kuha ngamin, tatang. Dumawat ako may ti pagpletek. Anya? Apay, awan inted ni nanang mo. Anda, tatang. Ngam, apag isula ang apagbayad ko, iti matrikula. Nagpudot mat ngamin na magmagnaak, tatang. Isungay kandak iti pagpletek. Awan maited ko, Mikaela. Ingka dumawat kinimanang mo, Ajoy. Gaputawan mo't paggasgastusan na. O, adto yan ti pagplete mading ko. Ingkan, amangan lumaladaw ka. Agyaman manang Joy. Sige nga, Rod. Panawan kayo, pay. O sige, indakon. Nakapanawan ti kabsat ko, tatang. Nimat nanang, napanan na kilabada. Katsyakmat, inakmatan iti trabaho. Agbati kayo pa'y kadi dito'y balay? Katuan nalpas mo't ngaminan ti kontrata mi iti building, iti kabangibang nga ili. Urayak manayin nga agayabda. Tatang, Apay kasta ti panangkitam kanyak, Joy. awan, tatang. Sige, inakon. Ngam sapay la ko ma. Tadan to umay mangayab kada kayo nga agtrabaho itang agmalam. Ay, uwan ka di, pulido ti trabaho. Iso apat check, umay dakmet la ayaban na dagos dito'y balay, kat addan to manen pagkwartaak. Nakaragragsak ka, pare Rosendo. Uwan pare, asino matisaan amaragsakan o ada pagkwartaan? Addan tumanan igatang tayo iti ara. Kan isugal ko nam Hmm. Ala, umaykan. Rogyantan, ti agrambak pare. Ay katun day talagayam. Ala, hinta nga Roden. Makain inumak iti arak, nukas ta amang mangeg ko. Naulpit adawal ti simang bay kanya. Ay, unay kan Rosendo. Nabartek ka manen asimangpan. Kahit naragsakak nga ron, bakit? Addan na ngayab kada kami kiniparialan. Addan tumanen trabaho me. Anya? Kan nangalaan nyo manen iti inggatang nyo iti pinagbartek yung aber. Kahit inutang mi pailangan di istora. Naglaka ti solusyon na ita, bakit? Ay, awan man nga Roden ha. Ha? Inton agsweldo kayo. Pasigton nga utang ti papanan ti kwartam. Ay nalakay, ibingayan na kami Laglagi pam. Agad-adal pa'y laang ni Mikaela. Uwan ka di. Don't worry. Ikang kanto iti kwartam, apaman nagsweldo ak.
Ikarig da ita, bakay. Malamangan tayon, nakaluto ako. Mangantayon. Sige, nanang. Sumango kayo matan. Siya akong timang timpla iti kape. Anya nga deta inluto yung asidain. Kangkong tatang. Naimas, gaputay niya adobo ni nanang. Oh, apayakit kitaan yung matlatan nga iti makan tatang. Adamat kit dinayon na Tuyo ti partner ti sidaan. Apay akas talang ti masida. Apay, saan ka di pa nagsweldo, Joy? Nagsweldo akong tatang, ngam naibusan. Naibos ti sweldo ti anak ta iso tinagbayad iti matrikula ni Ella. Kat, apay nga rod akas ta ti panangkitam kanyak. Awan pa'y nga rod kwartag, tasaan da kami pa'y abinayadan iti kontrata may. Awan mabalin mi ano kasta ti kunam. Malangaro dun. Ituloy tayong timangan. Amangan no agpapada tayo amaladaw iti pagna tayo. Oh, apaya kasta ti panagkitam kanyak lakay. Apay akas di ti panagsaom itay bigat. Anya ti kayat mo nga ibagak. Kun apay, masakitan ka kadagiti imbagak. Pudnumak namin. Ammo, Rosendo, nakasweldo kan iti damo asweldo yo. Gaputan na sa ukanyak ni Pari Alan day tay di kalman. Katanya ko ma. Oy, Lorna, gastusik ti kwartak iti kayat ko apang igastusan. Naawatam? Ay una yan, Rosendo. Talagang awan asim kada kami a pamilyam. Aramidam latta ti kayat mo nga uray agbisin kami nga agina. Oo, agdrama ka manen. No kayat mo, dumawat ka kini Joy. Gaputan damat ten trabaho na. Isumot ten at ibang tahid gaputan alpasan ti panagadal na. Di ka kumamat agsao iti kasta. Gaputa uray saan ko nga ibaga. Ik-ikanak ni Joy iti pagbaybayad ni Mikaela iti matrikula na. Maasyan kanyak nga inana. Gaputa siyakmat aminan tagrem remedyo. At ang agpay so trabahom. Ngam para malakan ka ti mabirbiro kam. Sumardeng ka na eh. Makarengreng ka, sumanaw. Sigurado ka, mabayada madagos, tigatad ngot utangam kanyak, Rosendo. Diyak kaya ti mabayag ka pa nagbayad. Wen, Sir Richard. Kasapulak lamin tipunan. Naabak amin na kwartak. Nga marikrik-nak. Makabawi ak tumutlaeng. Sige, mabid lang nga ron. Alag ti 30,000 na bulbuludam. Agyaman ak, sir. At daman yung pagpuunak. Sigurado nga baka ka amin akay ayam ko. Awan parikod kanyak. Basta sigurado lang nga agbayad ka iti naituding nga aldaw apa nagbayad mo. Pare Rosendo, agawitan. Ay, naibusan ti kwartak. Agmalmalasa ka talaga. Kan may sa rabi una yan. At dapay sarak tayong ton bigat. Inton madamdam hapay, pare. No kayat mo, pabuludan ka iti pagpunam. Adumanen ti kwartak. Oh, kita mo. Nagadumat nga agpaiso ti kwartam. Ngam, di mat kunam ana ibusan ti kwartam itay. Pudno day ta. Ngam bimulo da kini Sir Richard. Tay may sa a big time amanugal dito. Ano niya? Ay na, pare, nusyak ti si ka. Isublik at binulod ko. Anya, apay ko mga isublik ngay. Binulod ko da ito, isong haramatag. Sana bale, isublik to mutla adagaws. Ang kasano lumabak ka manan. Pangalam nga iti pagbayad mo. Apay, di mo pa di mo, anarigat akalabanan day di abak na. Amok day ta, hindi ka madanagan. Marikrik na ka mga bakak. Marikrik na nga agdoble day ito'y 30,000 na binulod ko kengguana. Iso nga may kakitin. Intamanin makiayayam. Awan ka di pa'y ni tatang, nanang? Ay, awan pa yan ako. Nalabit aparbangon tumanen inton sumangpan. Unay matan ni tatang. Kaanon to nga tati pa nagbaliw na, nanang? Ngam, saan ka di nga idi pa'y kalman tinaudi apa nagawid na? Juan, kat sigurado, napanmanan nakisugal di amayo. Ay, Dakon. Ngam jaket asingain da ka. Iturog ko labiit. Kalpasan na.
Ang subliak tumot lang yung sugalan. Masapol ang masubot ko dagiti abak ko. Nagmalmalam ka nagpatpat nagkalangaruden ijay sugalan. Ngam di ka pa'y lanapnak. Ha? Nagyan ka lang kung mga rud ijayon ha? Ay na, di nakbuisitan ta mga numasipat ka. Ha? Napudot ti ulok, gaputa dakkel ti abak ko. Saan ang mabalin asa anak ang makasubot? Sa dino ka di tinapnapan pare. Sapsapulan na kanibus itay. Manumot ngaminan nga aldaw andi ka simsimrag. Agpakita ka kanibos. Ang mga ano ikatan na ka. Diyak ngamin may pasnak ti agtrabaho pare. Dakkel ti parikot ko. Anya dayta. Sige lang, ibagam kanyak. Barang makatulungak. Panagkunak, di nak matulungan pare. Anya ngamin dayta ya. Malagip mo tayo inutang ko kini Sir Richard. Di ngay kadwa tayo jay sugalan. Ha? Uwan, malagip ko. Apay. Nasimot ti inutang ko ken kuana. Awan apulos ti nasubot ko. Tirigat na, pilpilitan na kagbaya din. Ipangpangta na pa itibiyag kon. Anya? Ay sus. Dakkel nga agpaiso ti parikot mo pare. Ay narigat kan wakal kalabanan day jabang nam. Anya ti parikot mo, Rosendo? Pangasiman bakit? Tulungan na ko ma. Anya tulong? Nakautang ka iti dakkel ket ipangpangtadan tibiyag ko. Anya? Impagarup ko ngamin no makasubuta ka dagos ket maisublik ti kwarta. Ang saan mo takasta tinapasamak. Naipaabak ko amin di 30,000 pesos. Mayadam ka rin ti inutang mo kanyak, Rosendo? Sir Richard, daak, gaputa kayat ko ti makisarita kada kayo. Awan pa'y ngamin pagbayad ko itinawutang ko. Ngam ikarik, bayadak tinawutang ko akwartayo. Iso na laing tamang anuin inaut. Anya? Ay, sa nakasta ti saritaan. Naglawag ti inkarim abayadam adagos ti kwartak. Uwin, sir. Ngam makisarita ako mapay. Tsaka ti kasta. Tangay di ka nagtungpalit ti saritaan. Kan kay ti pagnakmam. Umay kan tatang, tulungan ka mapanidya kusina. Saan pa'y ngamin anak kagatang ni nanang itimuleta yo? Agyaman na kanak ko. Pasensya ka na. Napakaruan mo't ngamin ti sakak ang napaltugan. Hala, intan tatang, asibayan kan. Kat bareng agsublinto matlaang ti sigud apan nagnayo. Maturog kan, Rosendo. Apayakit kita anak matlatan. Aday pa kam? Pakawanin na kumabakit. Pasig aparikot ti papay ko ken ka. Ngam mamati ka man wano saan. Kaya't kunti agbalbaliw. Ala, di mo pa ila panunutan dayta. Tinapatag kat nalasatam ti kasya napasamakan ka. Pag nakmamat siguro dayta napasamak. No apay nga inuray ko pa kastoy ti mapasamak kanya. Napaltugan ti sakak. Gapo iti dakgal nga utang ko. Gapo iti kasusugal ko. Hanggang ikarik. Nagbalbaliw akon. Ilintag ko dagiti madi nga aramid ko. Ininot matlaang nga naisubli ti sigod apan nagnak, Mr. Lonely. Kat ininot mat ang nabayadak dagiti adu nga utang ko. Tuy pagayam mo, Rosendo. Rosendo pagayam ko na sayahat mat. Gaputaad dapay gundaway mo anang ilintag iti kamalim. Ala, agpaay apagadalan da ito'y apakasaritaam kadagiti dumdumngeg. Nga awan tinasaya at nga ipaay ti sugal iti panagbiag tayo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Rosendo. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Arlene Agustin. Kaniti matdireksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Kan computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay,
Naimbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Jerome adinan dinakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ilinged naklat ko man itinagan a Jerome. Gapo ta nakababain da ito impatulod ko akapadasak iti biyag. Pudno launay gayam, nga awan ti palimed asan alumtaw, kan awan ti naangot asaan asumngaw. Bueno papagayam, intay tinggen ti pakasaritaan ni Jerome. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ne, si Kamit gayam Mirna, umunig ka Agyaman nag, Jerome. Kamay ka. Oh, itugaw mo pa ilahan. Tayo nakayaban dagiti ubing. Wan gayam. Ato'y Ha? ado ti linutok itay. Iso anang nirgak iti sidaan nyo. Wow. Eksakto. Dakpay ngamin nakalutok Ala, itugaw mo pa ilahan dita. Inakisagana ti lamisaan. Tulungan kan, Jerome. Ha? Ay, uray saanin. Saklatan. Tulungan kan, tapno mabibiit. Sige man lahangan. Diyan mo, no. Host dito Marikrik na. Umapalak unay ka ni Cherry. Tani ako mati apalam kan ko, Gaputan nagswerte. Takas kan ka ti asawa na. Nasingpat. Nagagat. Naanos. Kan kang runaan ti amin. Guwapo. Na yan, ti panangiladawan mo kanyak. Mirna? Kitag pa'y sumat ngamin ti imbagag. Kuma, kaskan ka. Ti pakiasawa. Ne. Saya ati mga rotiag to gaw, Mirna. Nailas-las ti shorts ni Mirna kat. Jerome, kita matlatan dagiti lupok. Kuha. Jerome. Inagkanak matan, Mirna. Apay, di mo ka di kayan. Sorry, Mirna. Ngam jakon malapdan ti bagik. Hello, bakit? Apay, adi ka makontak idi kalman. Awagak nga awag. Awan man lat sungbat mo. Pasensyakan bakit? Ado ti inaramid ko idi kalman. Iso jak nadlaw ti awag mo. Kasta ka di, maalabay amon. Kat kumusta matan nga ro dagiti ubing. Nasayat dala tamayat. Awan problema kada kwada. Kat nasaya at angarod no kasta. Ay, mailiwak pa'y kit din ka dagiti ubing. Kasta ka di, bakit? Alangarodan, baliwak tumanan ti umawag. Sige nga, Rod. Agan-anad ka kanayon dita, bakit? Kunak no di ka no may itamir na. Itian niya kumangka po asaan. Mirna, ang tawag ko. Disturbo da ita. Apay nga minasaan mo nga i-off da ita cellphone mo. Makadlawan ani Marino, jaksong batan ti awag na. Ala, aglamang kapalan, tasong batak da ito yung video call na. Hello, Marie. Apay, nagbayag ka amang sungbat iti awag ko. Apay, dahit na. Agkalkalingitan ka katrabrabi. Kung amin, nagdalusak itay dito'y balay. Ken, nagibagkatak kadagiti kagawaan, iso akastoy. Kasta ka di. Kat dagiti anak ta, nakaturog dan. Itay pa'y nasapak ida pinaturog. Ay, sayang. Kunak no makasaritak ida. Baliwam tulangan ti umawag. Inton bigat ton. Sana bale, awan mat klase da. Katwanan anya pa'y ngay. Sige nga Roden, bakit? Tani, Jack Penal Paster, aramidak. Agsarita tanto manen, inton bigat. Anya ti baga, Mirna. Umayak di ta intang rabi.
Gianak dita. Anya? Saan da ka sa pulen dagiti kabalay mo? Saan? Tanagpakada nga the overnight bonding mi katagiti barkada. Anya? Apay, saan mo kadi akayat ang mabayag tangag kadwa? Saan man? Kayat ko. Ay, awanan ti ado angam. Basta maturog ak dita, period. Oo, sige. Sikaman lang ti makaam mo. Kalkalpas milangan nangan, bakit? Kasta ka di. Ni, adamat gayam dita ni Mari Mirna. Uwan bakit? May bimisita. Kat inlutuan naman dagiti ubing. Kasta ka di. Thank you, Mari Mirna. Nakababain pa ikit din kan ka. Si Kamat. Pagbainam kumangay, kat anak kong matlaang ni Andrew, tain anak kong arod iti bunyag. Ninang, apay akanayon kang adda dito'y balay. Syempre. Love ka nga rod, Andrew. Iso ka na yun nga umay kapasyaran. Ay na, Mare, pasensya am natanday to ubing. Wan, Mare. Awan problema iti dayta. Pare Jerome, kanayon mat ang makita ng aggapo ni Mari Mirna dita balay, yo. Ha? Sa bagay, awan ni Mrs. Uwan, pare. Umay napaspasyaran man ni Andrew nga anak na iti bunyag. Kastaya, pare. Iso lang at ati mapanasar-sarong karan, pare. Ha? Ay na, sikamat pare Irwin. Tila ibagbagam. Diya kanulang nga ron anak na iti bunyag ti sarsarong karan na. Kung gayam nga pwesto niya. Nag-asat man tayo ubing, tas sarong karan lat taninninang na. Nga oren no, rabrabi, wano parbangonin. Sige. Panawan kayo, pay. Sige, pare. Agan-anat ka, Delikado na ito, ya. Amang ano dumanon kini Mari. Anya ti ko na mga ibagam, bakit? Ada na kaibaga kanyak, akanayon kayo kanu nga agkadwa kin ni Mirna. Gapot akanayon dita balay. Kat, umay na nga rot paspasyaran ni Andrew. Ngam nalabas mo ta inal daw nga umay dita. Nagkunamot nga inal daw. Sino ay tinakadamagam iti dayta? Adapay na kaibaga nga oray rabi ikat makitkita da nga agap dita ni Mirna. Anya? Ibagaman no asino tinang ibaga iti dayta? Ta inaksiwakan tingiwat na? Saanan anapatag no asino tinakamak. Tinapatag, kat nupod no, tinaidanon kanya. Saan apod no dayta? Apal dalaan kanyak. Iso atila ibagbagada pamardaya? Taan niya kumati apalandakan ka. Katanya ti amok ngay. Talaga man ang padakis kit di adag itatatao. Naimbag ta nagsabat ta, Erwin. Apa yan, Jerome? Kasla ka mat kumilawon, iti kasta panangkitan kanya. Ayop ka. Apa yan, kalat nga danog ka. Anyat basol ko kin kaya. Amok asikat may sa amang padpadakis kanya kini Mari. Anya padpadaksan nga ibagbagamot. Agam ang mga ukan samot, Jerome. Saan kan nga gindidiam mo? Amok ada kayo kininilo tinangidanon kini Mari may papan kini Mirna. No kasta, naamuan ti asawam ti aramidin niyo. Para dahi tayo ti panang danog mo kanya kita, nga awan gap-gapo na. Kit dahi ti mo ti pare ti panang pagpabasol mo kanya. Anya ti ko na, Mari? Agawid akon. Ha? Apay kasla naklaat ka anak kangag itimbaga. Di mo kayat nga agawid Ne, saan nga iti kasta, bakit? Kunak ano di mo kayat nga agawid Taamangan no naragragsak ka no awanak dita. Ne, saan mat Sige nga Rodan, tadapay aramida. Bye. Kasano dahi tuyen? Talaga nagdalos kan nagurnos ka dito balay. Awan mat bakit? Nakababain mait no nakagulgulo amasang petam. Dayta nga tatipod no ama kagapo, Jerome. Anya ti kahit mo asawan?
Saan nga taa dinalusam dagiti pagilasinan akanayon nga umay ditoy ni Mirna? Anya ka din day tangay bagbagam. Sa anak at nga, Jerome. Iso adinak pagbalinan nga awan amuna. Kasano da ito yan? Ang mga nun ni Mirna da ita. Diyak na ibagati sa sangpet ni Marie. Oh, anya tararamidam. Ingkalukatan no asino day tagtuk-tuk-tuk. Wano? Bay am asyak ti mapan mangkita. Saan? Sa akong timapan. Apay ngay may ka. Wah, amay akaslati mo kayat. Kuha ngamin. Apaya di mo pastrakan ti bisitan, Jerome. Marie? Apaya kasla nakakita ka iti alay. Sige, umunag ka. Ado ti kayat ko adamagan kan ka. Awan ka di ti mayat nga umunang agsao kada kayo adwa. Apay akanayon kayo nga agkadwa. Kas iti imbagak idigan ka, Marie. Pamardaya laing dagiti bagbagata. Umay lapas pasyaran ni Mirna ni Andrew. Kasta nga rod, Marie. Paspasyaran? Nga uray rabi ikan parbangon, pasyaram ti anak ko? Kwa? Di ko nayo siguro. Awan makakikita iti kinababoy nga aramidin nyo. Saan ka akad ngan, Mirna? Ngam kayat ko amaman, no anya ti klasim a babae. Apay an aramid mo kanyak ti kastoy. Kwa, pasensya kan. Kat si kamat, Jerome. Kudak no si siyak lang. Agrigrigatak ijay abroad. Nungak amin asweldok. Tapno adala maipatulod ko. Ngam apaya kastoy tinsubat mo. Pakawanan na, Marie. Nasulisog ak lang. Diyak nagayatan tinapasamak. Di mo nagayatan? Ha? Nagpuskol ti rupam amang ibaga, adi mo nagayatan. Nabayag kaya man ti relasyon nyo. Linukunak, Jerome! Anya ti planom, Jerome? May papanitian niya. Iti pamilyata. Ngamin, nusyak lang, kasladyak kabailan ti mamakawan. No ikanak pa iti may sagun daway. Kaya't ko nga urnusan ti pamilyata. Kat ikarik, saan na maulit ti nagkamalyak? Saan laang abasta nagkamalyan ti naramit yo, Jerome? Nagayatan nyo dayta. Iso ala ding itak. Gaputa saan ka ang mapakawan. Agpakpakaasyakin ka, Marie. Di na ko mapanawan. Diyak kabalan o panawan, dak kadagiti anak ta. Kabailam. Sana bale. Adamo ni Mirna. Nagwinaswas kamin kini Mirna. Iso apang nga si Marie, di kay pumanaw. Anya ti kahit mong aramidak. No kasapulan nga agparinto mga tapno mapakawanak aramidak. Uray agparintumang ka. Uray agluwa ka itidara. Saan nga agbaliw ti pangadang ko? Pumanaw kami kadagiti uping. Tapno nawayakan amang ramid iti kay-kayat mo. Kat pang-asim dyan. Di na kamkuman riribukan. Makalawas at tinapalabas. Sipod pimanaw dagiti agiinak. Talaga adinak mapakawan ti asawak. Pulos adi na pa'y replyan dagiti text ko. Padasak manin nga awagan. Awan na talaga. I-cancel na ti awag ko. Anya nga ti aramidak. Ha? Ni katugangak a babae ti umawawag. Ang mga ano ni Marie. Hello? Hoy! Si ka a babaero a lalaki. Sardiga mo, ti anak kaw. Nanang.
Di mon riribukan ti anak ko. Naragsak da nga uray awan ka. Isu asar nga mon ni Marie. No kayat mo tinasayaat. Nanang, kasarita ko inidap nan ti cellphone. Nanang, lukatan nyo ko matiri daw yo. Marie, amok nga da kayo di tawnag. Pangasim, ilukat yung tirwangan. Kaya't kayo ang makasarita. Marie! Awada, dagiti agiinam ditoy. Ah. Isu apumanaw kan. Kan, saan ka di nga imbagakken ka asar dengamon ti anak kaw? Jak mamating awan da, nanang. Pangasio, pastor kanda ko ma. Kaya't ko ida makita kan makasarita. Pangasio, nanang. Saan ka kadya makaawat, Jerome? Awan dan ditoy. Kapampanaw dalaang nga agiinay tay bigat. Anya, sa dino tinapananda, nanang. Ibagayo ko ma. Ay, jak amuken ka. Kan uray amok, jak matla kayat nga ibagaken ka. Isu apumanaw kan. Nanang, ibagayo ko man sa dino tinapananda iti agiinak, tasurutak ida. Sa anak mo't lang nga pumanaw dito aging gaasaan nyo nga ibaga tinapananda. Awan baby ang kaw. Uray agyan ka dita aging gat kayat mau. Marie! Marie! Ayan nyo! Aging ga ita, jak pa'y nakita dagiti agiinak. Isu adep-dep pa ak ti babawik, Mr. Lonely. Numabalin la kuma, ken no kabaelak kuma nga isubli ti aldaw. Aramidak, tapno baliwak dagiti pasamak. Tuy pagayam mo, Jerome. Jerome, pagayam ko, anyangay nga rod. Ket nakabasol kay ti asawam. Ala, ipakitam ti panagbalbaliw mo. Tabarang dumteng to ti gundaway, amapakawan na ka. Aganos ka, tangay nakabasol ka. Liklikan ti sulisog, taday ta ti mangdadael iti relasyon ti agasawa. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Pagayam Jerome. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Rizalyn Roman. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Ken computer recording technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Jetro. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adda na talga da panggedak, ngamjak ni namnama agapo iti dayta at trabaho, mapukaw ko ti babae nga inararapaap ko. Bueno papagayam, intay tinggan ti pakasaritaan ni Jetro. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Naimbag man, tanakaawid ka man na anak ko. Mailiw ka binkan ka. Pasensya kayo, nanang. Busy lang amin iti trabaho. Adayumot ngamin. Isu kapilitan nga agawang ka. Makabannog, numinalam nga agawidak. Sa bagay mo't kiti anak ko. Sa nabali, nanang. Tanuad dan tuwayak. Umayak tumanan pumasyar. Wow! Una yun na nagbanglo tayo lutlutong, manong. Bugong laday ta, Jetro. Hanggang talaga nabanglo. Paboritom kat nga rod. Unay matak una mo na paborito, manong. Kita nga rod na, manong. Numabalinan. Mabisina ko. Ay, naangot ko nga min day talutlutom kat. Mabalinday to yan. Yung kanayaban ni nanang tamangan tayon. Madamdaman to, manong. Tulungan ka pa, nga agidasar. Ay, napsuga ka talaga. Kasanumot ngamin. Talaga naimas ti panaglutluto, manong. Siyempre mat Day talang ti kakaiso na talentok. Ti agluto. Kastoy ti birbiro ka karaman ti pakbat.
Jack Corsonada ti luto da iti pangpanganak. Naimas mat, hangam sa balilat ta ti luto manaw. Manmanukad. Pasablugan nakpay lang. Kaslay bagbagam asumuro tak iti panagsublim. Tapno adda para lutom. Ay, mabalin mat no kayat mo manaw. Ay, agtal na kayo man adwa. Di pa'y kat agmay-may saak dituyan no panawan dak. Ayun, gayam ngagpay so manong. Narigat no panawan ta ni nanang dito eh. Amangan no mapanunot ng tupay kidde, ang makiasawa. Uy nga Rod. Ang mga no maununaan na tapay. Kunam, Jetro. Agtal na kayo man. Puro kalukwan ti amuyo. Ay, nambimot tential daw. Trabaho manan intong bigat. Ay kat ano sa maanak ko. Naimbag daytan ngamtay awan trabaho. Sa bagay mat kidiya nanang. San abale ha? Tanakarelaksak mat basit. Kat anya pa lang arut ti kukuam. Mapmapanan ti tawen. Awan pa'y inyam amom kada kami anopiam. Agpada kayo kin ni manong mo at trabaho latan ti amuyaw. Anyakat ni nanangan na ya. Agin juyak pa'y mat Ubing kami pa'y mat. Katsyak nga'y bumakbak kaon. Kaya't ko kumapay mat makita kan masaklot dagiti agbalin nga po ko. Anyalakit din ni nanangan aya. Mabayag kayo pa'y amatay. Saan ka di ako nayo? Makiasawa kayo pa'y. Ay, agtal na ka man si Kajetro. Puro inaangaw ti amam. Ala, uwan ka din nanang. Baybayan nyo, tainton sumaron wa panagawid ko. Isurot kong to tinobyak. Tayam amok kada kayo. Kat, kumusta ti panagawit mo, Jetro? Okay, mat. Uray, dwala ang aldaw. Wan gayam. Ang mga nukayat mo ti sumurot kanyak, inton sumarunong agawidak. Wen kaya't kumat ama-am mo ni nanang mo. O sige, barang makaawidak iti dahito a weekend. Hanggang saan? Inton next ton. O sige, pakaamuan nagtulat tano kasano. Hello, nanang. Umay kami ita. Kadwak tinobyak. Kasta ka di anak ka. Malangarod. Taibagakin ni manong mo tamang isagana iti pangaldawan tayo. O sige, nanang. Pakibaga ka ni manong. Tasaan na aliplipatan je paborito kasi daan Won, sige anak ko. Sige nga rodon, nanang. DJ laeng. Impakamok lang ti panagawid me. Sige nga rod anak ko. Bye. Bye, nanang. Nanang, isuti ko na ka-girlfriend ko, ni Audrey. Hello, auntie. Hello, balasang ko. Ay na, nagpintas matan to'y nobya man ako. Ay kat siyempre mo't nanang. Alangan mo't kat no gwapo ak nga anak yo. Ay sos, kumaro ka man ako na akon. Mala, intay ka manganan. Itay pa'y anak kaluto ni manong mo. Oh my God, Andre, balasang ka. Wen, auntie. Kita ang Jetro. Italang anagam amo da jeron kan Audrey ngam close dan. Kasta talaga nanang. Tabi na baikat nga ron ni manong. Ay, sa bagay mo't kit diya. Isungawan pagdanagak, nanang. Taamok a beki ni manong. Kat, awan pa'y plano yung agkasar. Saan may pa'y napagsaritaan day ta, nanang? Ay, adan to. Saan pa'y nga ita? Ay na, makarayaw ang kasarsarita ni Manong Jeron. Diyay lang pakpakatawa ti araramiden na. Talaga akas dyan ni manong. Ket husto no nagbalin kayo anasingad. Ay, sigurado dayta, Jetro. Angam kita amangan mat no adun to ti oras mo kan kuana. Ket malipatam nga da boyfriend mo. Nag-OA ka mat, Jetro. Mabalin mat nga rod aya malipatan ka. Wan ka di. Rabak ko lang dayjay. Mapan kami nanang. Umay kami tuman na nagpasyar, auntie. Wan balasang ko. Awan problema iti dayta.
Sige nga Roden, nanang. Sige anak ko, agan-anad kayo iti panagbiyahiyaw. Anya nga tati ibaga ni Audrey aya. Amo na ang madama ti trabaho. Ay, cancel ko man langan. Ay, Ay, anya matan. Imawag manan. Sung batak man langan. Hello, Audrey. Adda ak iti trabaho. Umawag ak to inton break time. Sigurado nga urayan ni Audrey ti awag ko. Hindi na sungsungbatan. Ulit ak nga awagan. Amangan no sungbatan nan. Hello, Jetro? Oh, hello, Audrey. Pasensya kay tayo na. Adda ngamin napatag nga aramidak. Kasta ka di. Pasensya kan. Oh, apay. Anya ko matiibagam. Awan. O sige, Jetro. Adapay naskin nga ramidag. Kasta ka di. O sige nga, Rodan. Sige, bye. Bye. Ay, inidap na latan. Nagpasugnod sakit di ah. Awagak ni Manong Jeron. Tamapan nakitaan ni Audrey. Hello Manong, ada ka di araramidam? Apay ka di. Kwa Manong. Mapan mo ko mabisitaan ni Audrey. Ay, nagpasugnod sa. Diyak ngamin ingkas kaso ti awag na itay bigat. Inawagak itay, hangam natamnay ti panagsasauna. Kasta ka di. Huwag Manong. Mangala kamutan iti sabong kon chocolates para kan kwa na. O sige, awan problema iti dayta. Agyaman ak Manong. Hello Manong. Kumusta nga iti ipapan mo iji ayan ni Audrey? Ay naading ko, agsakit ni Audrey. Adda kita dito ospital. Anya? Apay, anya tinapasama kan kwa na. Ay, isumot lagayam andi na sungsungbatan dagiti awag ko kan kwa na. Sigun iti findings dagiti doktor, dengue ka no. Anya? Ay sus, sapay adda trabaho kinton bigat. Pangasim Manong. Sikapay lang ko mati mga sikaso kan kwa na. Sige, awan pagdanagam, tawray saan mga ibaga. Talaga bantaya. Agyaman ak Manong. O sige, tagi pa itak iti kwartang usaran nyo. I-update na to, no kasano, Manong. Hello, Audrey, kumusta kan? Mayatan. Kasangsangpit milaunay dito'y pagababanga. Kasta ka di. Ay na, agyaman ak launay, no okay kan. Pasensya kan no sa anak-anak kaumay. Amumatan ti makagapo. Sapay kuma, tamaawatan na ka. Wan, okay lang. Adamat ni Jeron. Agyaman ak tamaawatan na ka. Kat, ada ni Manong dita? Wan, ada ijay kusina. Madamang aglut-luto. Sige, Jetro. Kaya't kuntiagin na na. O sige, bye. Agyaman ak Manong, iti panangas asikasom ka ni Audrey. Awanan yaman na ading. Angam saan ka di nga agsaksakit tinakam na? Gaputaman manu asarong karak? Saan matikunak? Nasayaat nga rin kasta. Sana bale? Bumawi akto kan kwa na. Ay katuan mat O sige, bareng makaawi da kita alawas. Kasano nga pare? Iyasain da tamanan iti adayo pa'y alukar. Nga rod. Sapay kunak nga agawi da kiti lugar mi. Katanya nga rin nga trabaho na taa. Ay, kapilitan na. Awan mo ti sabali a pagpilyan. Hello, Audrey. Pasensya ka na. Tani, sa anak gayam ang makaawid. Inassign da kami manan iti sabali a lugar. Kasta ka di. Okay lang. Maawatak, Jetro. Sigurado ka. Pasensya ka na talaga Numan manu ang makapasyarakan ka. Okay lang, kunakmat. Agyaman ak nga rin kasta. Sige, kastapay. Bye. Naimbag man ta nakaawid ka anak ko.
Kunak no nalipat amon ti pagawidam. Ni nanang mat. Busy akla nga talaga. Ang ni. Apa kaslawan ni Manong Jeron? Jak amo day di tao. May samot amar marapukaw. Jak amo no sa dino ti kanayon apapapanan na. Amangan no adda ijay ni Audrey. Tanudad duma, maranranak ijay no mapanak. Anya launa yan nga iti kukuin na ijay. Apaya kanayon na mapanijay. Kan nakaisputing pa'y nurumwar. Kasla saan pa yun abakla titigtignay na. Ang mga nuaddan sir-sirpatan na no kasta nanang. Ay kat, dandanin mapatganti tarigagayo ang maaddan iti apo nanang. Ay na. Nagsaya atin ngay no kasta ngagpaiso anak ko. Diyak impakpakaam mo ka ni Audrey dahito ay panagawit ko. Sigurado ang masorpresa no makita nag. Jetro? Jetro, Anyo ti kayat asawan dahito ay Audrey. Manong Jeron. Apay nga gininagak kayo. kuhay, Jetro. Manong, kunak man no bakla ka. Pakawanan ako ma, Jetro. Jak amo no kasano nga ipalawag ko ken ka dayto eh. Ngamitik anayo na panagkadkadwami kini Audrey. Na-develop terik na ken kwa na. Anya? Ayop ka kapsat! Uleg! Apay, Audrey. Basol mo no apay. Awanan oras mo kanyak. Awanan panawin mo amang i-date kanyak. Puro kalatang trabaho. Ngamamumat aga po iti trabaho. Kunak manok kunam amaawatan nak. Ngamapay nga ita. Sorry, Jetro. Ngamjak gayam kabailan. Okay. Awanan maramidak. Nuday tati pagragsakam. Apa yun? Kasangsangpot mo lang. Agsubli ka manan. Gaputa ang mga nudyak makapagtapal, nanang. Ang mga numadiswak ni Manong Jeron. Nay, apay. Anya tinaramid ti kapsat mo, takas taunay ti pungtot mo. Talaga ang makapungtutakan kwa na, nanang. Agasam ti na imatangak, iti ipapan ko ijayan ni Audrey. Agin inagagta. Anya, ay saan man atila ibagbagam mo di ta Jetro? Ti kunayo ka di, kat agul-ul budak, nanang. Mismo ana imatangak, nanang. Pudpud no alalaki ti anak yun. Kat no saan ka mamati? Uray mga agawid dito'y. Ta iso amis mo ti pagdamagam. Impamaysak nga rod tinagtrabaho. Ngamjak mailibak nga ay ayataklata ni Audrey, Mr. Lonely. Nagawid ak nga rod kalpasan ti makabulan, tamakisinubyan na kumakenkwana. Ngam nagkasardan kini Manong Jeron. Awan nga roden tinaaramidak. Tuy pagayam mo, Jetro. Agyaman nakpagayam Jetro, iti dito apakasaritaam. Ala, kung naintan asan ada kayo kini Audrey tinaikari iti tunggal maysa. Urayam, dumting to ti babae at talaga aparaken ka. Bueno papagayam na ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Jetro. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalyn